पिलामाने स्टीफेन हॉकिंग को कथा समस्त शुणी मु या वीडियो करुच्ची जो मैंने देखी ना संजय मोटिवेशन चैनल को जाकि देखीदेव एवं जदि न पाइब तले मु लिंक दे दूची ताहा देखीदेव। एक कहबार कारण होउची जे स्टीफेन हॉकिंग जड़े एमती एक वैज्ञानिक थिले जे कि बिग बैंग थ्योरी को से डिस्क्लोज करथिले एवं बड़ बड़ तथ्य को से सामना को आनी जड़े एत बड़ साइंटिस्ट हो पारे जानले आश्चर्य हेबो जे सी 55 वर्ष धरी केवल व्हील चेयर रे बस रही मोटर न्यूरोन नामक एक रोग पीड़ित होई तांकर अंग प्रत्यंग सब अचल हो जाइथिला। से ना चली पारुथले ना बुली पारुथले ना निज हाथ देकी लेखि पारुथले। तांको चषमारे लागिथिबा सेंसर अनुसार से मॉनिटर उपरे लेखिया चेष्टा करथले एवं एमिति भाबरे से एक बही मध्य लिखिथिले जहाँकि विज्ञान दुनिया चहल सृष्टि करथिला। कहबार कथा या जे जदि चेष्टा रहिबो जदि मनोबल रहिबो तेबे आमे केबे भी हारिबानी। समय आमको साहाय्य करियो जितिबारे सेही बेले मनोबल रखि तुम मैंने पढ़िया आवश्यक जहाँद्वारा निश्चित भाव भविष्य तुम्हें दिन सफल हेबो। आमे जन्मभूमि विषय अल्प अंश पढ़ी एवं अवशिष्टांश को जीवा पूर्व आमे आलोचना करिया पूर्व क्लास रे दिया जाइथिबा प्रश्न उपरे। पूर्व क्लास रे दिया जाइथिला किछि प्रश्न जहाँकि आम देखिबा थिला विपरीत शब्द लिखिया पई कहा जाइथिला। विपरीत शब्द मध्यरे कहा जाइथिला निदा जार सठिक उत्तर हेबो पोला। दिया जाइथिला स्नेह हेबो घृणा, अमाप माप, कळ कळ हेबो कठोर रुक्ष कर्कश इत्यादि जहाँ भी लिखिपर। दोषर हेबो निर्दोष। परवर्ती प्रश्न पाई आमे अपेक्षा करिया क्लास शेष जाए। आज क्लास आमे पुणी किछि प्रश्न दबा कही रखे जो मैंने उत्तर देइछन्ति समस्त धन्यवाद एवं सब उत्तर दबा दरकार। जदि 5 गोटी प्रश्न उत्तर आसुना तेबे गोटे प्रश्न उत्तर आसले भी दबा दरकार। कारण जमिति कि आमे जदि भोक लगुच जोर बहुत जोर भोक लगुच आमे 5टा आंब खाइले आम पेट पूरी पार किंतु आमको गोटे आंब मिलूँ आम कौन खाइबानी आम कौन अपेक्षा करिया 5टी आंब मिलले खाइबा। से भाव में जदि 5 गोटी क्वेश्चन तुमको दि जाऊँगी 5 गोटी क्वेश्चन न आसिले गोटे प्रश्न आसिले ता उत्तर तुम देवाई चेष्टा कर। या द्वारा गोटे कम्युनिकेशन फ्रेंडली कम्युनिकेशन सृष्टि हम जहाँद्वारा तुम मैंने पाठ पाई आहरी सहज मन कर। तो एबे जिबा विषय ऊपर को जन्मभूमि विषय को मुझे कही पढ़ी जन्मभूमिर विषय महत्व तार गुरुत्व सबकि बुझेली एवं परवर्ती आज आम जिबा यह व्यक्तिगत समस्या नुह एठू पढ़ा। यह व्यक्तिगत समस्या नुहे यह समग्र शिक्षित समाजर समस्या। धर्मांतर ग्रहण कला परे बहु धर्मांतर दीक्षित व्यक्ति जेपरी धर्म पाखरे समस्त मानविकता को उत्सर्ग करी सेमानक नाम पदवी भाषा आहार व्यवहार वेशभूषा इत्यादि बदलाई दियंती और शेष बल को जातीयता भूली जेपर निज जन्मभूमि को सुधा अस्वीकार करती। ठीक सेहीपरि संख्यातीत शिक्षित व्यक्ति प्रचलित शिक्षा पाखरे सेमानक समस्त मानविकता को उत्सर्ग करी शेष बेल को निजर जन्मभूमि को सुधा पासरी पकाती। गोटे वाक्य गोटे पाराग्राफ हो कौन। तो वर्तमान कथा होउची से कहवाई चाहूँगी प्राबंधिक यह व्यक्तिगत समस्या नुहे केउटा जन्मभूमि को पर करी आमे जेतेबेले जन्मभूमिर जो माटे जन्मग्रहण कर पूर्व कही रखी जो मैंने देखना वीडियो देखीदेव प्लेलिस्ट को जाकि जो जन्मभूमि आम जन्मग्रहण कर प्रथम पाद थापिंट खेली बुली जो फूल को देखी आम आखि प्रस्फुटित होती जो पवन को आम आघ्राण करी आम निश्वास प्रश्वास आम जीवन में चली जो जल को पान करी आम शिरा प्रशिरा रक्त प्रवाहित होती से जन्मभूमि को आम बड़ है भूली जाऊँ। से जन्मभूमि को आम बाहर गला विदेश गलापर भूली जाऊँ। अधिक पाठ पढ़ला भूली जाऊँ। मन रखिए पिला माने जेतेबेले आम भाषा सुरक्षा कथा मन पड़े जन्मभूमिर कथा गाथा मन पड़े बेसी एथिरे सुरक्षा दे थांती मूर्ख लोक माने अर्थात अशिक्षित लोक माने तांको मूर्ख कहि होबो नाही। जो माने वास्तव में पाठ पढ़ी न थांती अशिक्षित होइतांती सेमाने आमर भाषा को व्यवहार करती ओडिया भाषा को व्यवहार करती। किंतु जो माने पाठ पढ़ती शिक्षित होती धीरे धीरे आमर मातृभाषा को भूली जाती एवं इंग्राजी एवं हिंदी एवं अन्यान्य जर्मनी फ्रेंच भाषार मायार मोहरे पड़ी से निज मातृभाषा को भूली जाती। अन्य भाषा शिखा दोषावह नुह
ମାତୃଭାଷାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ହିଁ ବଡ଼ ଦୋଷାବହ, ବଡ଼ ଅନ୍ୟାଚାର, ପାପାଚାର। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ତାହା ଖରାପ ନୁହଁ, ବରଂ ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଖରାପ କଥା। କେବଳ ମାଉସୀ କାହିଁକି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେକ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ, ଦେଶରେ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ଏହା ଏକ ବଡ଼ ନମୁନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ହେଲେ ନିଜ ମାଆକୁ ନ ଭୁଲିକି, ଯଦି ମାଆକୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ, ଯଦି ମାତୃଭାଷାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଯଦି ମାତୃଭୂମିକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କି ମଣିଷ? ଯଦି ଆମେ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ବମ୍ବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସହରର ଚାକଚକ୍ୟରେ ଆମେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଉଛି ଆମକୁ ଆମେରିକାର କୌଣସି ସହର, ଆଲାସ୍କା ସହର, କିମ୍ବା ଆମକୁ ଚାଇନାର ବେଜିଂ ସହର, ସାଂଘାଇ, ହଂକଂ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହସ ଖୁସି, ଆମ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ଫୁଲ ଫଳ, ଝରଣା, ପାହାଡ଼, ଗଛ, ବୃକ୍ଷ, ଇଏ ସବୁ ସେଠି କେବେ ମିଳିପାରିବନି। ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମି ଯାହା ଆମକୁ ଦେଇଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଦେଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଅବହେଳା କରିବନି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଚାଲିଚଳଣି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିବା ଦରକାର, PhD କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭୁଲିକି ନୁହଁ। ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଭୁଲିଯିବା ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖନ୍ତି, ଜନ୍ମଭୂମିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖନ୍ତି। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ସମସ୍ୟା। ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ରାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ମାତୃଭାଷାର କଥା କହିଲେ, ଯେମିତି ମାତୃଭୂମିର କଥା କହିଲେ, ସମାନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆଚାର, ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇକି ସେହି ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇକି ସେହି ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବା? ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଯିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବା ହେଉଛି ପାପାଚାର। ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଦବୀ, ଆମେ ନାମ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପଦବୀ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭାଷା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆହାର ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର, ବେଶଭୂଷା ଇତ୍ୟାଦି ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ବେଳକୁ ଜାତୀୟତା ଭୁଲି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାତୀତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଶେଷ ବେଳକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ପାଶୋରି ପକାନ୍ତି, ମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ପିଲା ହୋଇ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଷା କହିଥାନ୍ତି, ମାଆର ପାଖରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ନିଜର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ନିଜ ଦେଶକୁ, ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୟସ ହୋଇଯାଏ, ପାଠ ପଢ଼ିଯାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ ଇତ୍ୟାଦି ପଳାଇଯାନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଳାଇଯାନ୍ତି, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପଢ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାୟାରେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲର ପାଠ, ଗାଁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଛାଟ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଯାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅ ଆ ଶିଖାଇଥିବା, ABCD ଶିଖାଇଥିବା, କାନ ଧରି ବାଡ଼ାଇଥିବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍, ବାପା, ମା ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଯାଇ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିକି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ଆଉ ତ କରିବେନି। ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଥରେ ଥରେ ଭାବେ ଗାଁକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି। ଲେଖକ ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଥରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି। ଯଦି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥଦାନ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅବଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗ୍ରାମକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ମୁଁ ପଠାଇ ପାରିଲି, ଯଦି ସେଇଟା ହିଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇତ ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ମୋର ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ଏ କଥା ମୁଁ ଭାବେ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏଠି ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ କରି ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବହୁ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ।
देखियो गाँव में बहुत झगड़ा हुए, राति पाइले झगड़ा हुए, बाड़ कहीं घुंचले झगड़ा हुए, कहीं कुकुड़ा छेली पशिला मो घर को झगड़ा हुए, मो फूल कहीं तोड़नेला किए सकाଳେ झगड़ा हुए, तुम गाई कहीं पशिक आम फूल गछ खाईगला ताहा मध्य झगड़ा हुए। किंतु सबू झगड़ा पर जदि तुम देह खराब होता है, तुम किसी असुविधार पड़ता से गाँव लोक मैंने संगे संगे तुम पाखु देखा करने पलि आस, तुम देहर हालचाल बुझापी पलि आस। ठीक कि नहीं चिंता कर तुम समस्ते। कई भाई कई भौणी, कई कका, कई खुड़ी इत्यादि भाव में समस्त ग्रामवासी परस्पर मध्य परिचित होता है। आम गाँव में देखो समस्त को कका, दादा, खुड़ी, अपा एमती कही डाकुता। टाउन में तुम्हें रही फ्लाट्र पाखे जो फ्लाट्रे रही व्यक्ति जनक विषय में तुमको अजना थी से कौन कर कौट जाऊँ कुआड़े जाऊँ तुम समय न नुहे कि मो जन्मभूमि सहित ये मधुर संबंध मोर आउ नाही। प्राबंधिक कहते मोर जन्मभूमि सहित ये मधुर संबंध आउ नाही, मु कार कका नुहे, मु कार एवं जेजे नुह कि मु कार भाई नुह कि मु क्या भाई और मौसा मौसी दादा खुड़ी इत्यादि डाकी पारु नाही। ग्रामटी जाकर भाई भौणी, कका खुड़ी, मामू माई, मौसा मौसी मौसी इत्यादि सब पर हो गले। चेष्टा कले ये मधुर संबंध आउ फेरी पाइबा संभव नुहे। लेखक निजर क्षोभ प्रकाश करछंती। निजे से शिक्षित होइछंती, बाहर को चली जाइछंती एवं जन्म को भूली जाइछंती। से कहउछंती जन्मभूमिर से जो मधुर डाक आ नाही, मु चाहिले मध्य फेरी पारिबो नाही। ग्राम मुंडरे सार माउसी तार छोट पिंडाटे बहु वर्ष धरी प्रस्तर मूर्तिटी परि बसी रही आज मध्य बसी थाए। से मन पकई कहउछंती सार माउसी लेखक ग्राम अच्छी, आम ग्राम सार माउसी नहांती। या भाविया भूल। आम ग्राम में कहीं ना कहीं जड़े वृद्धा थे जी कि आमको भारी भल पाऊे, आमको देखले डाकी दौथे, कुआड़े जाऊँ कहीं पचारि दौथे, से ही तो आम सार माउसी। तो से सार माउसीर स्नेह आउ नाही। आगे देखा मत पचारूला केबे आसिलु बापा, आगुरी देखिले से बुढ़ीटी जनक पचारूला केबे आसिलु बापा, आजिकल किंतु कहे केबे आसिल बाबू, कारण ता आखिरे मो बापारू बाबू हो गली। संपर्कर मझिरे एक विराट पाचेरी ठिया हो गलानी। बाबू बड़ हो जाइए, मोर पोशाक पत्र परिवर्तन हो जाइए, मोर चकचक पोशाक पिंधुची, मोर पोशाक रे दामी ब्रांडेड पोशाक पिंधुची, एवं मो चाली चलनी कथबार्ता बदल जाइए। मु ग्राम्य शैली रे कथबार्ता करूना, मु इंग्लिश लगे कथबार्ता करुची। ये सब देखला परे से गरीब सार माउसी जनक कौन कहब, से तो बाबू न कही कौन बापा बोली कहवा तार साहस हेब। किंतु विचार कर पिला माने जे से बाबू जो बापा डाकर जो स्नेह थिला से बाबू डाकर अच्छी कि। जदि आमको माँ तू कही डाकुची आरे खाइब आ पिला, जो माँ आमको बाबू आपण बोली कहब आमको ठीक लगे कि, आमको सही मधुर स्नेह ता भीतर फुटी आसवा भली लगे कि, केबे लगनी। ग्रामर मझिरे गोविंदा भाईर क्षुद्र कुटीर, छोटिया घरटे गोविंदा भाईर आजीवन अकर्मा कर्म नाही ओ विवाहित रही से तार क्षुद्र कुटर को दुर्ग कर समग्र विश्व विरोध में विद्रोह घोषणा कर एका एका रहे, कहबार कथा एका एका रहे, एका एका लड़े, एका एका काम करे, एका खाए। आगे देखाले बहु मान सहित से मते तार कुटर बसाई मनबोध चौतीसार व्याख्या करुला। पूर्वे कौन करुला ना जिते मुझे आसुली से मते बसौला, बहुत शास्त्र ज्ञान तांकर अच्छी, से मते मनबोध चौतीसा व्याख्या करुला। जानिला मनबोध चौतीसा, चौतीसा अर्थ अरु ख पर करु क्ष पर्यंत समस्त अक्षर को आद्य रखी जो लेखा जाए ताको चौतीसा बोली कह जाए, 34टी अक्षर आधार रे। तो से मते व्याख्या करे पुराण महाभारत। आज मु शत चेष्टा कले तार पूर्व प्रत्यय फेरी पाए ना, आज मु चेष्टा करी तार से संपर्क फेरी पाऊ ना। ग्रामटी जाक नवागत अतिथि परिपूर्ण। आज ग्राम को जुआड़े चाहिए नवागत नवयुक्त आगत नुआ नुआ आसी आगत गत मान चली जा गत नुहे आगत अच्छी अतिथि परिपूर्ण हो गलानी। ये अतिथि किए जो नुआ नुआ पिला माने जन्म हेलेनी। जानिला जो आड़ को चाहिए शीर्ण मलिन उलग्न कृशोदर लंबोदर अवांछित अवहेलित शिशु मानक समावेश देखा जाए। जोर चाहिए शीर्ण मलिन अर्थात रुग्ण मलिन मलिन पड़ जाती सुखी आस उलग्न साधारणतः लंगड़ा हो पिला बुलू था। कृशोदर कृशयुक्त उदर, कृश भली कृश हूँ एक प्रकार गछ वृक्ष एवं घास जातीय तृण जातीय कृश भली उदर जार अर्थात पतला पेट। लंबोदर लंबायुक्त उदर लंबोदर। अवांछित जे वांछित नुहे जहाँ को
ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଏ ଗାଁରେ ଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ବାବୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆସୁନାହିଁ, ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଦେଖାହେଲେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ପରି ସେମାନେ ମୋତେ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜେବ୍ରା ଭଳି, ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫକୁ ଚାହିଁଲା ଭଳି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବଟେ ନୁହେଁ କି, କଟମଟ କରି ଚାହାନ୍ତି ଇଏ କିଏ। ତାଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଇଏ କିଏ, ମାଆମାନେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଛୁଆ, ସେ ଅମୁକ ଘର ଛୁଆ ନୁହେଁ କି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଂଗ୍ରେସୀ, କେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ, କେହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ କେହି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ। ଯଦି କେହି ଏହି ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଛି। ଏମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି, ପୁଷ୍ପିତ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବା ପଳାଶ, ଯେଉଁ ପଳାଶ ଫୁଲ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଯାହାର ବାସ୍ନା ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ନାଲି ନାଲି ଫୁଲ ଫୁଟେ, କଣ୍ଟା ହେଇଥାଏ ଗଛରେ, ସେ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି, ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନି, ନିଆଁ। ସ୍ଥଳପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହବର ରକ୍ତ, ସ୍ଥଳପଦ୍ମ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର, ଏହି ସମୟର ରକ୍ତ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଓ ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲ ଦେଖିଥିବ ତୁମେ, ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ରକ୍ତ କେତନ, ରକ୍ତରେ ଫୁଟିଥିବା ଯେମିତି। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଗତି କରି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖକ ବା ପ୍ରବନ୍ଧକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ମନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଈର୍ଷା କରିବା ଶିଖିଗଲେଣି, ସେମାନେ ବି ହିଂସା କରିବା ଶିଖିଗଲେଣି। ଇଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତୁମେ ଦେଖିସାରିଥିବ ଯେ ଲୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲେଖି ସାରିଲାଣି ନୁହେଁ କି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ତୁମେ ଉପରେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଲୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲେଖିଲାଣି, ସାର୍ ରଖିଦେବେ ନା, ସେଇଟା ନୁହଁ। ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ଏବେ ପଢ଼ାଇବାନି। ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଞ୍ଜୟ ଏଜୁକେସନରେ, ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବା, ଅନେକ ଶିଖିବା। ଯେମିତିକି ଅଳ୍ପ ଖାଇବା, ଭଲ ଖାଇବା। ଖାଲି ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ପେଟ ଖରାପ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବ, ଆଖି ଖରାପ, ନାକ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା, ଭଲ ଖାଇବା, ସେମିତି ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବା, ଭଲ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ବହୁତ ପଢ଼ିବା, ଭଲ ଶିଖିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। 5 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଦେଉଛି, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯଥା ଧ୍ୱଜା, 2ରେ ମାନବ, 3ରେ ପୃଥିବୀ, 4ରେ ପୋଖରୀ, 5ରେ ପଦ୍ମ। 5 ଗୋଟି ଶବ୍ଦର ତୁମେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ଯାହା ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ନହେଲେ ତ ଗୋଟିଏ ବଟନ୍ ଡିସଲାଇକ୍ ଅଛି, ଡିସଲାଇକ୍ କରିବ ନୁହେଁ କି। ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ। ଆମ ପରିବାର ପଢ଼େଇବା, ଅନେକ ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଏହାର ପଢ଼ିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିବ। ତୁମ ଖୁସି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।